Hi, welcome to our channel. Nama saya Kip Nama saya Nas. and kita orang dekat Edinburgh, UK. UK. So today actually kita nak share video on tips and also processes untuk apply masters kat overseas, since kita dapat banyak email yang tanya macam mana kita apply study kat overseas, macam mana kita secure sponsorship and all. So you guys just stay tuned and watch our video. Yes, betul tu. Macam kita orang sekarang ni akan menceritakan macam mana permulaan proses tu lah. Okay, first of all, sebelum kita orang further our study, kita orang banyak buat research and also banyak browse lah on the internet apakah program-program ataupun sponsorship yang available masa tu. And then kita orang banyak juga buka website our local sponsorship council, sebagai contoh macam MARA, macam JPA, Khazanah. And then kalau sesiapa yang bekerja dengan universiti boleh tanya dengan bajikan sama ada diorang ada tak supply this kind of program untuk bagi staff diorang further studies dekat sama ada overseas ataupun dekat local universiti lah. And also kalau you guys kerja dengan government, ada juga government program yang sponsor dan punya staff untuk overseas, untuk study overseas. So just check with your company if there's available sponsorship. Yes, betul. And then before apply tu, make sure you guys baca semua the requirement from our local sponsorship lah, from tengok macam apakah jenis qualification, apakah jenis program yang diorang bagi, and then macam mana diorang punya sponsorship punya loan ke ataupun sama ada sponsorship full sponsorship ataupun loan saja. And then ada kita orang juga buat juga tengok macam mana yang suit dengan our needs and also boleh kena dengan kita orang punya qualification. So macam kami, kita orang find out tentang satu program baru from MARA, which is called Graduate Excellence Program atau GREP atau nama lainnya GREP. And dalam program ni dia khusus untuk postgraduate study, which is untuk masters and PhD students. And PhD student juga ada another program from MARA juga, which is called Professional Development Program atau PROPI. Dalam PROPI ni banyaknya student PhD and also yang nak further their expertise in dia punya ni lah, dia punya bidang dorang. And then untuk from the starting kita orang try to isi online dulu dalam kita punya application dalam website MARA. And then masa dalam application MARA ni kita orang isi semua jenis detail peribadi, which is kita punya nama, IC, address and qualification. Kalau ada lebihan seperti working experience juga perlu diletaklah dalam online application ni. And then dalam excuse me, sebab macam like our sponsorship, dia juga tekankan dengan work experience, if I'm not mistaken at least 2 years in your specific field lah, like for us interior design or interior architecture field. So it requires minimum 2 years and also supporting with your ni lah dengan GPA and also your grade semua. So make sure you double check the requirements. Ya, betul tu. And then dalam semasa korang isi online tu kan, korang akan nampak satu clause atau section which is dia bagi tahu pasal mode of study. What means by mode of study is like you guys macam mana you guys nak study, whether dalam negara ataupun luar negara, macam overseas ke apa. Sebab apa, bila you guys click on each of the options tu, dia akan keluar sama ada negara ataupun list of university. So macam kita orang apply UK. So kita orang nak study in UK, kita orang dah plan nak study kat UK. And then bila kita orang click on UK, and then after that dia akan keluar lagi satu section which is that the list of university. List of university ni dia actually dia orang bagi ni based on top 10 university dekat UK. And also kalau kita boleh nak double confirm balik, kita boleh check dekat QS World Ranking
kita punya list of university ni dalam top 10 list atau or not. And then MARA juga bukan setakat bagi top 10 in the country saja. Diorang juga akan consider untuk yang top 100 in world ranking isi online ni. You guys kena attach all document penting, macam korang punya transkrip ijazah, korang punya macam reference letter from university or from your lecturer ataupun from your employee. Sebab benda-benda macam ni dia penting sangat untuk support korang punya application, untuk bagi kukuhkan lagi. And then if you shortlisted, after you dah isi semua, you dah send, if you shortlisted, MARA akan hantar email notification yang korang akan dapat invitation untuk jawab online psychology test atau personality test. Daripada sini korang akan kena buat ni lah, macam test, online test. And from that you guys kena ada dibagi masa untuk jawab benda tu, because benda tu dia tak kisah you guys kat mana pun, cuma you guys kena jawab untuk time yang diorang bagi. After you guys dah settle semua online test semua tu, you guys akan dapat another email untuk if you akan dapat email only if you dah lepas psychology test tu lah. Sebab psychology test tu, lepas you dah jawab psychology test, MARA akan tapis lagi. Sebab our sponsorship ni dia akan tapis a few times until the time you dapat official surat tawaran. So after you dah pass psychology test, you akan dapat another email which is documentation checklist. So dalam documentation checklist tu akan ada all the documents that required by MARA, which is you need to provide to them on the date diorang dah specify lah. So by this time you dah kena make sure you dah apply university, and also you dah dapatkan unconditional offer letter, you dah buat medical check up, you dah you bagi, diorang juga require untuk resignation letter. This resignation letter only if you bekerja dengan private sector. But if you bekerja dengan government, for example, you kena bagi surat cuti tanpa gaji ataupun kebenaran untuk sambung belajar. Okay, so if you because next phase is like you need to already provide the resignation letter lah, like what I did. I was working and then resign my job, and also I submit lah the resignation letter as per required. And this time you also need to submit IELTS. Okay, so for IELTS it's actually 6.5 required by MARA, at least 6.5, because MARA will not consider anything less than 6.5, because like untuk universiti juga dia akan for example like if you apply MARA, you need to apply for top 10 university in a country or top 100 university in the world. You kena lulus, you kena dapat 6.5 overall, ataupun you kena tengok requirements dia for maybe for speaking test 7 you got 7, or maybe for listening test you got 7. So it depends on what course you are applying for. Yes, betul tu. Sebab apa, macam kita orang search on our program yang kita orang nak tu, kita orang tengok dulu apakah jenis qualification atau requirement yang diorang perlukan. Sebab apa, tak semua program sama. Sebab ada program yang mahukan diorang punya IELTS tu above 7, tapi dalam diorang punya yang above 7 tu macam overall, tapi yang dalam dia punya pecahan-pecahan tu, contoh macam speaking ke ataupun writing atau listening, dia ada pecahan, ada yang kurang daripada 7. So you guys kena check betul-betul, banyak baca apakah diorang punya requirement on IELTS. And also masa ni juga you guys kena start bring all the documents yang you guys you guys ada, you guys dah memang kena prepare, and then make a copy of it. Sebab benda-benda ni akan dihantar ke MARA untuk diorang assess balik lah apa yang you guys punya qualification tu betul ke, ataupun ada yang
termiss, diorang tersalah nampak ke ataupun diorang dah terkurang ke apa kan, diorang akan check balik dan diorang akan tapis daripada situ. Saya nak cerita pasal tips untuk apply for university, especially in UK lah. Okay, basically diorang akan minta our personal detail. Sebagai contoh macam kita punya background, like our names, our age, kita punya address, contact number, semua tu. And then in this clause diorang akan minta kita untuk attach sekali dengan our copy of our passport. And other thing yang diorang akan minta is our certificate and also qualification. Certificate ni usually diorang akan minta kita punya copy of transcript ijazah. And kalau if you guys ada macam ada other qualification atau sijil, macam contoh in curriculum ataupun in a professional body juga boleh attach sekali, so that diorang boleh nampak kita active in our inilah curriculum. And then it's good for our CV juga. Untuk course yang selain daripada course yang biasa, contoh macam studio base, usually diorang akan minta portfolio. So portfolio ni adalah diorang a compilation of our works during study ataupun during work. So diorang boleh tengok kita punya kerja macam mana, hasil kerja macam mana. And dalam masa tu juga diorang akan minta kita attach sekali at least minimum 2 reference letter. So, reference letter ni adalah supporting document lah. Orang akan recommend kita macam mana, kenapa kita nak masuk this course and in this university. And there's one clause juga, diorang minta juga reference contact number. This contact number dia boleh kita boleh letak referee from university ataupun from the office atau firm yang you guys dah pernah bekerja. Selain itu, diorang juga ada clause yang penting, which is like personal statement atau section ni, personal statement ni is dia bentuk macam essay. Dalam ni kita kena cerita tentang reason kenapa kita pilih universiti tu dan kenapa kita pilih program tu. Sebab diorang nak tahu apakah niat kita nak masuk universiti tu sebenarnya. And other thing juga, dalam personal statement kita kena cerita apakah kita punya contribution in the future for in our career ataupun in our country. So dekat situ kita kena cerita apa niat, apa yang kita fikirkan untuk the future. Okay, and untuk medical check-up, kita cuma boleh buat dekat hospital kerajaan ataupun hospital private. Tapi kalau macam klinik, make sure jangan pergi ke make sure you guys buat medical check-up dekat klinik klinik kerajaan sahaja. Sebab macam I pernah buat dekat klinik private, tak diterima. Yeah. Yes, betul. Sebab medical check-up juga penting. Sebab kalau dia ikut tempat, macam saya buat dekat Pusrawi KL, and dia proses untuk dapatkan result tu adalah lebih kurang sehari atau 2 hari. So dia depend juga dekat hospital. Ada hospital dia murah tapi dia akan ambil masa lama untuk result. Tapi kalau ada hospital tu dia reasonable, and then dia boleh dapat result awal lah, so that you guys, bila you guys dapat result awal, you guys boleh send this document yang Mara perlukan dengan cepat. Okay, lepas dah you guys dah submit to by hand to Mara all the documents yang dalam checklist tadi, next email is you guys akan dapat financial affidavit and also borang sijil sokongan luar negara. This financial affidavit you guys boleh hantar ke university yang dah di-apply tadi untuk dapatkan CHAS letter pula. CHAS letter is confirmation of acceptance for studies. Macam CHAS letter ni selalunya dia actually dia required by Mara. Mara perlukan CHAS letter sebab CHAS letter ni adalah dia datang daripada universiti. Universiti dah macam surat ni confirmkan yang you guys dah diterima masuk ke dalam universiti. Cuma you guys tak finalize lagi lah. Cuma you guys dah dapat, your application dah dapat, cuma tak jadi final lagi. And then sebab dalam proses ni macam universiti dia akan banyak contact dengan kita untuk menanyakan tentang macam mana kita nak
support our studies tau. Maksudnya apa macam mana kita punya financial, macam mana kita nak sustain dekat dekat universiti tu semua. And then benda tu dia macam banyak ada ni lah documentation punya issues lah, macam orang akan banyak macam intersection dengan dokumen. So macam Mara pun akan bagi juga apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk awalan ni lah. And then macam tadi Nas cakap pasal financial affidavit. Yes, financial affidavit ni dia macam bagi tahu kita memang dah ada sponsorship. Maksudnya memang dah bakal diterima dah shortlisted lah. So financial affidavit tu adalah reference to university yang mengatakan you dah secure a sponsorship, but without official punya offer letter lagi lah. So that's how university akan keluarkan CHAS letter to you. Yes, okay, and then lepas you dah submit borang sokongan CJ sokongan luar negara and also financial affidavit and all, you dah settle this part, you akan kena hantar ke Mara pula CHAS letter untuk you dapatkan pula official surat tawaran and dokumen perjanjian antara you and also sponsorship. Betul lah, sebab yang after lepas financial affidavit ni kita still tak dapat surat tawaran tu daripada Mara. Lepas kita dah submit our CHAS letter kan, macam Mara cakap dia akan Mara akan hantar set of agreement. Yang agreement ni pula you guys kena prepare you guys kena buat a copy dalam 5 copy macam tu, and then semua dokumen ni perlu dicop atau disahkan oleh pegawai kerajaan kumpulan A grade 41 ke atas. So dengan sementara you guys cari nak prepare semua dokumen ni, you guys juga perlu pergi ke Jabatan Pengajian Tinggi. Sebagai contoh, kalau siapa yang nak study overseas perlu dapatkan surat sokongan luar negara. And surat sokongan ni adalah sebagai proof yang you guys boleh untuk travel luar lah. And then Jabatan Pengajian Tinggi ni juga boleh sijil sokongan luar negara. Sijil sokongan luar negara ni you guys boleh pergi dekat Jabatan Pengajian Tinggi di Putrajaya, and then dari situ you guys akan mohon and kena tunggu diorang punya confirmation, selalunya dalam seminggu kan, tak silap. Seminggu. If you're lucky you will get it earlier lah. So lepas settle all these document ni, kita orang try to apply for visa and dah start looking for flight lah. Macam maksudnya kita orang survey dah start survey bila flight, tarikh semua, and then kita orang pun dah tengok macam bila duration visa kita orang pula. Sebab visa ni ada 2 option. Satu dia priority ni maksudnya dia lagi cepat and lagi mahal lah dia punya cost dia, sebab diorang nak prioritisekan you guys punya application. And then another one is standard ni maksudnya akan ambil masa lama lagi, and also dia punya cost so cheaper lah. Macam kita orang alhamdulillah kita orang apply for standard and cepat. We got it like only 5 days. Alhamdulillah. Macam cepat lah, sebab waktu tu pun memang kita rushing, kita like perlukan dengan cepat lah. So alhamdulillah. And then visa juga ada requirement untuk application dia, sebab diorang perlukan TB test. Sebab TB test ni untuk lepaskan korang pergi ke luar negara. Maksudnya kalau if you want to enter certain country, diorang perlukan TB test. Macam kita orang buat TB test dekat Life Care Diagnostic Medical Center dekat Bangsa, which is that tempat situ adalah tempat yang di-recognize oleh UK punya government. So apa-apa pun you guys akan boleh terus direct ke sana. Tapi ada juga list of diorang punya medical center lain, tapi itu you guys kena check dengan government UK visa lah for TB test. And then after you guys dah compile all the documents, all the perjanjian semua tu dah dicop, dah di-sign, you guys kena submit dah start submit kan sayang kan. Dokumen perjanjian ni pula just be careful, sebabnya akan ada masa specific duration untuk you guys selesaikan all the documentation. If I'm not mistaken, like 2 weeks 14 days untuk you settlekan and submit back to Mara.
all 5 copies. Yep. Betul tu sebab apa, and then lagi satu, you guys sebelum buat apa-apa sekalipun, perlu baca. Baca betul-betul apa yang ditulis dalam perjanjian tu. Macam kita kena tahu apakah isi dia and apakah benda-benda yang diorang nak. Sebab macam kita kadang-kadang tu terlepas pandang. So kita kena juga aware dengan apa yang diorang dah listed dalam tu. Macam hari tu kita orang punya financial statement, dia punya amount tu is a bit different, tapi after kita orang dah tengok balik, and then kita orang try to inform to Mara, and then dia orang dah betulkan balik lah dia punya amount tu. And lepas you guys dah submit, you guys you have to wait for ni lah, for Mara untuk proses balik you guys punya payment. Sebab payment diorang akan bagi 6 month advance. Maksudnya dalam 6 month advance tu adalah you guys punya living cost, you guys punya korang punya accommodation, macam maksudnya deposit, accommodation, semua tu akan include sekali dalam payment 6 month Mara tu lah. Tapi for tuition fees, if you apply Mara lah, no need to be worried at all, sebabnya Mara akan liaise direct ke university. So 6 months advance yang dibagi ke you guys, like for us, is totally for your expenses sepanjang 6 bulan tu. So make sure, even you dapat like both of us got 6 months advance tu, you really need to manage your money. Make sure 6 months in advance tu, macam mana you guys nak belanja, expenses ke apa ke, just manage it very well, and then make sure you can survive with that 6 months advance, so that you ujung-ujung 6 bulan tu you tak struggle, you tak macam short of money ke apa. Yes, and then lagi satu benda yang penting adalah, memang korang akan nampak amount tu banyak, tapi sebenarnya tidak. Memang Mara bagi cukup-cukup untuk korang survive dekat overseas ataupun dekat tempat yang you guys nak study tu lah. Macam kita orang, we both lucky because we both study. So kita orang alhamdulillah boleh help each other, and then kita orang boleh survive untuk throughout the whole 6 month. And then sebelum Mara bagi the 6 month advance, diorang akan ambil duration lama juga, boleh dikatakan lama jugalah untuk proseskan you guys punya ni. And then sebelum you guys dapat duit tu, you guys dah start survey balik flight ticket, and then only prepare the date. Once dah dapat duit je, terus pergi book flight ticket untuk pergi ke negara yang you guys nak tu lah. Yes, and actually this part, it depends on you guys. Sebab macam for us, kita memang tak beli flight tickets sampai kita dapat sampai dapat duit from Mara. Sebab actually kita nak secure the payment first, nak secure dengan payment daripada Mara, baru kita nak fly. Sebabnya ada juga yang student yang macam yang kita kenal, dia berangkat dululah, dia fly dulu, and then like 2 weeks macam tu baru payment masuk. So like for us, kita fly a bit late, like maybe 2 weeks late, sampai kita dah secure our money, then only kita fly. Yes. Sebab we don't want to take any risk. Yes, betul. Sebab apa, sekarang ni macam kita both of us tak nak menyusahkan, maksudnya macam tak nak menyusahkan our family atau apa. Sebab sekarang ni ada family yang okay, maksudnya nak pergi awal tu tak apa, and then it's depend jugalah. You need to bear the cost lah kalau you guys pergi awal. Maksudnya macam for 2 weeks tu, kalau you guys nak survive for 2 weeks, make sure you guys ada enough saving, or you guys memang mampu lah dengan makan minum. Sebab to be honest, walaupun banyak option yang affordable, makan minum apa semua, tapi accommodation yang quite high lah, quite expensive dekat especially dekat UK. So that's the challenge lah. Betul. And then sebelum you guys nak fly ke sana, you guys kena try to contact dengan our Malaysian punya community. Maksudnya dekat setiap negara mesti ada our Malaysian community. Dengan community ni, macam contoh macam kita orang dekat Edinburgh, kita orang ada EMSA ataupun Edinburgh Malaysian Student Association, untuk
association tu kebanyakannya mostly untuk student. And then ada juga untuk contoh sebagai siapa yang datang as a family, kita ada juga yang unofficial punya group atau association, which is MSAF, which is the student association tapi with family. And then if you boleh dapat pertolongan daripada this kind of community, untuk contoh kalau if you nak secure home ataupun macam kalau sebagai contoh lah, you guys nak dapatkan advice untuk macam mana nak apply rumah, macam mana nak travel, apakah dia punya jenis bank yang sesuai, apakah jenis transportation yang elok. So you guys boleh minta advice pada diorang, and then diorang sangat-sangat baik and then sangat-sangat bagus, helpful lah. Diorang memang sangat cekap dengan benda ni, since diorang dah memang ada yang stay sini, ada yang belajar sini, and then diorang willing to help. And then macam kalau contoh kita orang banyak bagi contoh UK, sebab kita orang since we are stay in UK. So macam kat UK ni dia different tau macam mana nak apply a house atau nak secure accommodation. Macam kalau ada student yang single is memang benefit, sebab you guys boleh apply for student accommodation ataupun through dormers accommodation. Both ni contoh kat UK, kat Edinburgh, kita orang pakai dua ni je sebab kita orang nak lessen the cost. And then if you, let's say if we are with your family, you need a private rental, private accommodation. So dekat UK diorang lain sikit, sebab diorang sebelum nak sewa rumah, korang kena viewing the house. Viewing the house maksudnya korang kena datang tengok dulu condition macam mana, apa yang benda yang tak elok ke apa, so diorang kena tengok viewing. So let's say kalau you guys dah sampai ke UK, you guys boleh try to terus pergi apply for house viewing, so that you guys boleh tengok macam mana condition. And then kat sini dia based on first come first serve. You guys kalau datang tu, siapa yang first come first serve, siapa yang datang tengok viewing and apply, and then terus pihak agent akan try to process your application. Macam macam like kita orang dulu macam kita stay kat Malaysia waktu kita nak apply for rumah tu. So kita minta tolong Malaysian yang dekat Edinburgh untuk tolong view rumah, so that dia yang akan inform like what is the condition, and then dia yang bagi tahu how to apply for next step. And also but you need to be alert that most of the houses are based on first come first serve. So bayangkan kalau ramai yang view rumah tu, lagi challenging lah untuk dapatkan rumah tu. Sebabnya siapa yang cepat apply yang akan dapat lah kebanyakannya. Tapi tak semua yang first come first serve lah. Tengok macam mana. Tengok juga macam sebab kalau in UK you boleh check dekat website, dekat Google, ataupun you guys search for in macam Zoopla, ataupun you can search on Gumtree. Kalau yang mana yang guna Facebook, boleh search dekat Facebook Marketplace and then search for rent properties lah. And dekat situ akan keluar semua jenis properties yang available. And then lagi satu, you guys kena make sure buat benda ni awal. Sebab lagi lambat you guys buat, lagi susah nak dapat rumah ni. Sebab makin lama rumah tu makin kira macam makin sikit. And then yang tinggal hanya rumah-rumah yang mahal saja. Macam kalau siapa yang student, better buat apply in student accommodation, because like senang and then cheaper for you guys untuk macam nak bayar facilities ke apa ke, senang. And then kalau contoh let's say tak dapat rumah lagi lah, let's say you guys macam kita orang tak dapat rumah awal tu, kita orang minta pertolongan our Malaysian community lah untuk hostingkan kita orang untuk sementara waktu. Macam hari tu kita orang hosting di rumah our Malaysian community untuk kita orang dapatkan rumah. Maksudnya kita orang sementara kita tinggal dekat rumah diorang tu, kita orang try to look for another house lah untuk kita orang stay. And then alhamdulillah after 2 weeks juga kan kita kan, after 2 weeks kita orang
dapat secure rumah, and then rumah tu is under university, and then university tu university yang manage rumah ni. Okay, so in terms of costing, kita dividekan costing yang boleh claim dengan costing yang tak boleh claim. So yang boleh claim macam flight ticket and also visa and NHS you boleh claim, but it depends on your sponsorship, apa yang dia provide untuk you boleh claim. For example like Mara, like our time kita boleh apply return ticket maximum to 10,000. So we can't buy any flight ticket that is exceeding 10,000 ringgit Malaysia lah. And also for visa, like yang kita bayar hari tu including NHS adalah 1013.50 USD per person. Yes. So this is USD, and then that it depends on the currency rate. Sebab kita orang bila nak buat pembayaran tu memang government UK yang for application, visa application ni, diorang memang letak harga as in USD. Sebab itu memang standard harga diorang. And then itu kita orang ambil tu adalah standard punya sebab dalam visa application kan diorang ada priority ataupun standard. So itu harga standard. Untuk harga priority is different. A little bit much expensive lah untuk priority. The weakness of applying for priority punya visa is that mungkin tak dapat claim lah. Ini kita tak confirm. But then apa yang kita dengar is that kalau you apply for priority visa, sebabkan dia lagi mahal, so kemungkinan tak boleh claim balik. So that was one of the reason why kita ambil standard visa lah, bukan sebab kita dah tahu akan dapat cepat ke apa. But alhamdulillah lah rezeki kan. And then kita nak cerita tentang apa yang tak boleh diklaim by Mara lah, kita tak diklaim dekat Mara adalah macam TB test, macam medical check up, and also IELTS. And last year harga IELTS yang kita orang apply per person adalah dalam lebih kurang RM795. Itu memang itu untuk computer based punya exam for IELTS. And untuk medical check up, dia dengan TB test is based on hospital. Macam ada certain hospital dia mahal, ada hospital murah. And hospital, contoh kalau hospital macam saya buat kat Pusrawi, lebih kurang around 250 dia punya untuk medical check up. So those tu memang kita kena supply lah untuk untuk kita buat further study ni. At least you guys still kena ada duit pocket untuk buat expenses macam ni lah. Untuk TB test dengan medical check up, to be safe just provide macam around 400 lah, to be safe. Macam lebih kurang macam tu lah, lebih kurang harga macam tu. And then you guys at least juga kena support macam anything pun, at least you guys kena dah memang ada duit macam duit simpanan untuk anything. Sebagai contoh kalau ada apa-apa expenses lain, contoh pakaian ataupun you guys punya preparation lain lah. Yes, and in terms of attire, I recommend yang you guys tak payah nak bawa banyak sangat baju. Sebab especially jangan bawa baju, it depends lah kat mana yang you guys pergi. Macam kita study dekat Scotland, it's already cold, so memang dia throughout the time memang sejuk. So tak sangat pakai baju nipis lah. Baju nipis selalunya pakai dekat rumah je. So macam sebab dalam rumah ada heater, so like kalau keluar rumah usually you akan pakai macam turtleneck ataupun macam coat apa semua. So all this kind of clothes you boleh beli with a affordable price dekat UK lah, dekat country you or I believe dekat ada country macam Korea or Jepun pun memang usually macam affordable lah, macam baju-baju winter ni semua usually affordable. And then lagi satu, kalau masa you guys nak prepare barang tu, at least you guys dah check flight you guys tu berapa luggage punya berat. Sebab ada certain luggage dia kurang, dia punya flight tu dia kurang berat luggage dia tu. And macam kita orang alhamdulillah dapat macam lebih daripada standard punya berat, which is at 35 kilo. And then kita orang dapat lah fit in all the needs yang kita orang perlukan lah. Then apa-apa pun sekalipun, yang penting sekali adalah dokumen diri lah. Dokumen diri tu, apa jenis dokumen yang you guys ada, maksudnya sijil,
you IC you, bukan IC tak boleh. You maksudnya you punya passport, visa you punya dokumen universiti, all the letters from university or from MARA, you guys scan. Memang kena scan and simpan dekat email atau segala tempat drive yang Backup ada. lah. Backup everything semua tu. Sebab apa? Kita tak tahu apa nasib kita kat sini. So kita tak boleh expect apa akan jadi. Kadang tu ada certain case orang hilang pasport, ada certain case ada orang yang tak cukup dokumen and then terlupa bawa. So by backup semua tu, you guys akan secure lah bila kat sini. And then datang sini kalau contoh tertinggal ke, you guys boleh print je kat sini. Okay, and then in terms of bila you guys dah sampai, macam kita sampai sini, at first tu kita bawa lah kita punya passport sebabnya macam tak tahu lagi kan. So macam ada actually kita dapat tahu yang tak perlu pun bawa passport tu everywhere sebabnya passport you boleh simpan je, and then you just bawa your BRP sebab once you dah dapat visa and then you dah sampai ke UK, you visa tu akan turn into BRP lah bila you dah sampai ke UK. Okay, BRP tu in terms of nama panjang adalah Biometric Resident Permit. Maksudnya itu adalah permit kita macam IC lah dekat sini. So bila dah dapat je, once you dah landed and then you dah dapat tahu your BRP dah siap dekat universiti you boleh pick up, and then once you pick up je, passport dah boleh secure dalam kat rumah je. You guys just simpan kat rumah dalam bag So ke apa BRP tu lah yang you akan bawa macam you bawa lah. IC dekat Malaysia lah. Yes, betul. And also kalau macam once you dah dapat kad student card daripada universiti, you kena bawa tu juga. Macam kita orang apply untuk bus, kita apply Rida card which is like which costs like 51 pound semua tu. So kad ni lah yang akan dibawa lah. Sebab macam kat sini diorang macam dekat Edinburgh kita orang ada Lothian bus. Lothian bus ni ada main transport dekat sini lah. It depends juga dekat country you guys. Ada yang transport yang guna train. So yang Rida card yang Nas cakap tu adalah macam touch and go lah. Touch and go kat Malaysia. Okay, so I guess that's all for today. Any questions, you guys boleh tanya dekat comment section and then kita akan cuba untuk jawab. Yeah. As long as it's not personal questions. Yeah. And see you in the next video. By the way, jangan lupa subscribe and like this video, okay? If you guys like it. Right? Take care. Bye-bye. Bye.